ups and downs. Ma'am Daki, yours na Ma'am Daki, finally. Nakita din kita. Next, mga mami ko muna, prinsesa. This one, very trendy. Mahaba yung tali nito, mga mami. It should be a big blue ribbon here sa front. Okay, sleeves is pop with garter. Layer dress, mga madam. Waist is garterized, small semi-med lang. Small semi-med, blue princess. Code is blue princess, 150 pesos. Maganda to. Very trendy. Trendy na yon. Very lang init. As blue princess, next po. Ma'am Cindy, yours na Ma'am Cindy. Next mga mami, this one. Ay, ganda. Ganda niya mga madam. L ba to? Hindi L. Kala ko L. Ruffled sa ilalim, double lining mga madam. Ganda to. Okay, size XL 34. XL 34, good blue dress. XL 34, blue dress, 150 pesos. Ganda rin. Ruffled sa ilalim. Ma'am Robin, hindi pa. Hindi ko pa piniflex. Maya-maya po. Tapusin ko lang yung gold. XL blue dress. Next mga mami. This one pang ganap ni kumari ko. May tag to, but I will not say it's bago. Okay, ganda ng details ng baba. You can wear this pang ganapers. Mga ate. Straps is adjustable. Bottom details, ganito na. Size large, 32. Good. Parang bago. Size large, 32. Parang bago. 150 pesos. May tag yan. Parang bago. May tag, parang bago. Ma'am Lay, yours na po. Next mga mami, ito maganda. Pang social. Okay? It's a formal dress, cocktail dress. Ganda. Mga mami, may big bow siya sa gilid. Okay, pansosyalan to mga mami ha. It's a formal dress in color ube. Isa kang ube girl. Size medium 28, pwede to size small mga madam. Size medium 28, pwede sa size small. Code ube. Code is ube. 150 pesos. Ka lang. Malaki yung bow niya sa gilid. Very mayaman ka dito. Pang artista levels. Sheila Pinto, yours na po.